Hi guys, welcome back to more Money Heist. We're on episode 4 of season 3. I want to get on with this because this is, I don't know, the first heist was really interesting, really well planned, but this one is off the scale, and they've just got in the vault by doing this connecting tube to be able to access the vault, and it's just utterly ingenious. And the fact that Martin and Berlin, I've forgotten his real name now, came up with this was the right time to do it when they had the funds. So let's just get on with it. This is episode 4. Before I do not forget, if you're not already subscribed to the channel, this is the place where to do it. And we'll get straight on with it. This is episode 4. Lo que pasa es que antes ibas a tumba abierta y ya no te vale. A mí antes si me pasaba algo me jodía yo y punto. Ya está, tú lo sabes. Hay cosas que ya no quiero hacer, como por ejemplo meterme en una puta cisterna. This must look disgusting. Pero aparezco por sorpresa después de 6 meses o un año y no les pido nada, ni un abrazo, ni que me quieran. That's not really being a father, is it? Me llenan de besos. ¿Por qué? ¿Eh? No sé por That's qué. a weird way of Soy looking su at it. padre, coño. Escuchando cantos gregorianos. Pero cuando me contaron que es porque el fuego va envuelto en burbujas de oxígeno, me pareció una bonita forma de reventar lo que habíamos venido a buscar. Han entrado haciéndose pasar por el primer pelotón de la 6ª compañía de la Brigada. El Real llegó unos minutos después. Yeah. La madre que los parió. Gotta go old No school on pueden this tenerlo now. pinchado todo. Pueden tener lo que Oh, quieran. yes, no, they 1.000 can. millones tienen. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto de la UIT, eh? 16 billones. Y el de todo el CNI, 282. 282 Bigger contra budget 1000. than you have. Estos nos pinchan hasta la asistenta. Que nadie You've gotta entienda go a old ningún school. equipo que no lleve metido en una caja un mínimo de 6 meses. Ni una Olivetti. No hay redes seguras, ni la del Ejército ni la del Ministerio del Interior. Apagón No, total. it's not. Yeah, you'll be deaf and blind. Son de joder vivos. Está saltando todos los protocolos. Si quieres legal, No, but he's good. I know he's ignoring all the protocols, but all your protocols are in place with today's latest technology to be able to do precisely what you're doing, which is why he's realised the only way I'm going to do this is by switching it all off. What do you do now? Antoñanzas, ¿qué parte no has entendido? Estoy borrando un par de cositas íntimas. Oh, 30 really? segundos, mi What are you coronel. deleting? Créeme que lo último que van a hacer los de la UIT es leer tu chat de pajillero. ¡Que me des el puto teléfono! ¿Cómo está Palermo? Operativo, señor. No, you're not. Escúcheme bien. Han descubierto que les tenemos pinchados, así que tenemos que acelerarlo todo, pero sin perder la calma. La calma. No sabemos por dónde lo van a hacer. He's Bogotá listening ha to all empezado this. ya. Sí, ya llevo un rato ahí abajo. Perforar esa puerta nos va a llevar Go. más de una hora. Tal vez más de 2. 14 minutos. ¿Qué? Nos han jodido bien. If you don't like classical music, there's Yo something wrong intentaría with otro you. movimiento. Incluso dudaría de Prieto. Pero el cabrón de Tamayo se va a saltar todos los protocolos. Exacto. ¿Lo tenéis? Sí. Flipper está acá con nosotros. You're the dolphin. Coronel, están entrando y saliendo ondas de radiofrecuencia del banco. Señales de onda corta. Parece un sistema codificado de radio. Una vez dentro, la gran pregunta es ¿cómo nos comunicaremos entre nosotros? Con el dinero que By all tenemos acá pies. podríamos comprarnos un satélite en Kazajistán. Pero esto nos llevaría a un único sitio. La mismísima mierda. Because you all have it. La tecnología se combate con tecnología. Y... I'm right. 1941. Fabricación Wow. inglesa. Con aparatitos así, la BBC transmitía desde Gran Bretaña a todo el mundo. Onda corta, damas y caballeros. Les vamos a meter 2.300 capas. Ya pueden venir 200 millones de chinos tocapelotas que no nos van a poder descifrar nunca. I'm starting to sound like him. Synchronicity. Cifrado. You know, Es un breaking sistema up. de cifrado que se hace, se descifra. It ain't that que venga simple. toda la unidad de investigaciones tecnológicas si hace falta. Oh y que my empiecen a good trabajar God. ya. Amanda, ¿verdad? Yo sé. Miguel. Lo sabía. Bueno, We don't really know about se los many of our disparos, hostages at all this time yet, do we? Un día te guardé el tupper. Not No sé this si te time acuerdas, round. pero You've got to change it up a bit. I don't see them pulling the same storyline with what in effect is another heist. So that's the same, even though it's a different heist and it's different circumstances and for different reasons. I don't see them drawing us into many of the hostages this time, you know, like we had with Monica and Arturo. And I don't think that... I'll be surprised if they do that again. They may give us little bits, but I don't think we're going to get the kind of interaction that we had with
the hostages that were at the Mint, because we had a whole high-profile one with Alison. We had 3 or 4 key players that were hostages because they were going to be going on to do something else. I don't see them doing it again. I may be wrong. We'll find out. Lamento muchísimo haberle sacado así de la consulta del dentista. Espero no estar ocasionándole demasiadas molestias. Usted no molesta nunca, profesor. Coronel, ayúdeme porque me encuentro algo confuso. ¿Es usted quien está llevando el operativo? En esta ocasión llamaremos nosotros, nunca al revés. Y lo haremos con teléfonos, pero no podrán rastrear nuestras llamadas, Prieto. And then you pass it along. Very smart. First generation mobile phones, pre-digital. Serán nuestro cortafuegos. You know which phone I'm talking about. Justo en el que se produce la llamada, pero nada más. Wow. No hay tecnología que pueda rastrear 2 móviles pegados metidos en una caja en el centro de Madrid, justo delante de sus narices. Y eso es lo único que tendrán. Es decir, nada. Ya sé que nos ha estado escuchando hasta la alcoba, pedazo de cabrón. Coronel, recuerda la última vez. He's getting personal again. Mire, profesor, ¿se puede ir usted a tomar por culo con sus conversaciones de bragueta? Empiezo a pensar que está usted bien jodido, profesor. No, Esto no es como la playa paradisíaca en la que debió de estar después de lo de la fábrica de la moneda, ¿verdad? Hola Raquel, ¿cómo estás? Yeah, how does he feel about this? Se te echa de menos aquí en la carpa. Gracias. Y perdona por marcharme así, sin avisar. Están en un repetidor de princesa. La madre que los parió. Les tenemos aquí al lado. Raquel, ¿se puede saber qué coño estás haciendo? ¿Sí? Escúchame, le voy a llamar dentro de 1 hora y le anticipo que para entonces habré soltado a 5 rehenes. Okay. Vamos a hacer las cosas bien esta vez. Pues ya que está grabando, le voy a dar un consejo y así no se le olvida. This guy don't care. Coja su caretita, la ametralladora Browning y prepárese. You going in? Porque se va a abrir el cielo sobre su cabeza. ¿Me estás diciendo que mientras hablaban con nosotros estaban por ahí de paseo tomándose un heladito? Quiero desplegadas todas las unidades disponibles identificando a todo Dios. 4 meses. 4 meses. ¿Y qué le vas a decir a Tokio? ¿Que la próxima vez que vea a Río va a ser un vegetal? No podemos ayudar a Río con un plan que no funciona. No, you can't. Que no This funciona. point is going Lo in. hemos estudiado juntos, es un plan Not perfecto. ready. No lo es, no lo es. No confías en el plan porque no es tu plan. Es el plan de tu hermano, pero tu hermano sí confío en ti. ¿A qué He's viene ahora? turning it into his. Por meterte y a robar. Esa ansiedad por estar ahí. A la policía porque han destrozado tu vida, porque intentaron quitarte a tu hija, porque hay una orden de búsqueda y captura contra ti y lo que quieres es vengarte, lo que quieres es vengarte. Me parece que no es muy buena idea que sigas formando parte del plan. I think that's a bit unfair. I just know he's been over-cautious, protective and paranoid here, but... En ausencia de Fonollosa, alias Berlín, ¿quién cree que puede haber asumido el mando ahí dentro? Denver. No way. Sin duda. Es el más aguerrido, el hijo de Moscú. Denver, háganme caso. ¿Estás seguro? Absolutamente, los conozco bien. Miren, Helsinki es un criminal de guerra. Solo sabe obedecer órdenes. ¿Y Tokio? Tokio. No. Demasiado inestable. Sí, pura es sangre too caliente. No, por unpredictable. su culpa murió Moscú. No. Denver. I mean, at least not at the moment. I know this Martin's severely injured, like, but... ¿Tú no estás bien, Denver? Ya sé que no estoy bien. Pero no por toda la mierda esa que me dijiste de que era un machista y no sé qué historia, ¿eh? No, esto no termina de ninguna Mi manera. padre lo mataron ahí dentro. Y tú lo sabes. Que si tú estás aquí, me va a pasar lo que le pasó a él y yo no voy a tener sangre fría. Y si me tengo que meter en la puta línea de fuego para defenderte, yo lo voy a hacer. Y me da igual. En cuanto toque la puerta de esa cámara, el sistema de seguridad la inundará en pocos minutos. ¿Qué, se va a inundar? No. Les llevarán por delante más de 100.000 litros de agua. ¿Y para qué? Y Okay. les digo otra cosa. No pienso Yeah, hacerlo. this guy's stubborn. I wonder if this guy's possibly like ex-military or something. De que lancen el asalto con la orden de intervención antes de que hayamos abierto esa puertecita. Y abrir esa puerta, bueno, nos llevaría mucho tiempo más que la primera. Okay. Si no la hemos abierto antes de que entren, entonces... Ahí estamos muertos. En caso de necesidad tendrá que salvar las nuestras. El Really gobernador use del him Banco for de that? España es la única persona capaz de abrir esa puerta. Estamos de viaje astral. Tenemos un respirador de emergencia. Esperamos que I no don't sea think this necesario. guy's gonna comply. Hey, mírame.
no va a acceder. No, I don't think he Toda su will. biografía dice tengo principios. Oh, he's got his biography. Todo el mundo tiene principios. La pregunta que tiene que hacerse el gobernador es, ¿qué pesa más? Oh, hell. This guy don't go in, but he's simply dead. 2 minutos 30 segundos. ¿Ah? Pues a pulmón, tira. ¡Ahí está! Oh, shit. Don't lose your temper. Por las 20 atmósferas. Todo eso se le junta en la cabeza y le da una lucidez pasmosa. Nah. Todo el plan depende de la decisión. Yeah, that's too risky. Con toda seguridad. That's my whole point. If your entire plan relies on one person who's not part of you, it's somebody that you're holding hostage, and he decides and figures out that without him you're screwed, he knows it all ends with him. Something's gonna go wrong. Corta de cojones. O me das la puta clave ahora mismo o vas a empezar a contar billetes con los putos muñones. Valiente gilipollas. No! Adiós. Denver, ¿qué carajo What the hell did you just do? You've lost your temper. ¿Qué pasa, Nairobi? You've knocked him out. You fucking knocked him out. You could have given him a brain injury or anything. Este tío le va a dar un infarto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Decide no abrir esa puerta. Well, now he can't. Siempre hay riesgos. Hermano, por favor. In other words, ¿Qué sería you de la fucked vida without sin him. un poquito de riesgo? Oh, this damn episode's going to end, isn't it? I can see it coming. They always leave it on a cliffhanger. La existencia de al menos un This is totally unpredictable. Denver, haceme acordar cuando termine esto que te cagué mucho a trompadas, hijo de remil. Yeah, you're an idiot. A guy at that age with that heart rate's going to kill him. Es verdad que puede que dañe parte de lo que hay dentro de la caja, pero abrirla ya te digo yo que la vamos a abrir. Like a fucking torpedo. Oh shit. It's like a fucking submarine being hit by a torpedo. I knew it was going to end there. Okay, episode 4. I knew I had a quick clock as to how long the episode had been running. I knew it was getting close to the end. They were gonna leave it. So I actually thought they were going to leave it. It was going to go 2, 1, end. But it was close. So Denver having that conversation with Monica, I understand. And he said he'll put himself in for a loud bully. But at the same time, when Arturo turned up and he laid out the law as to, I know all of these people, you know, it won't be this person, it won't be this person, you know, it won't be Tokyo, it won't be any of them, but it'll be Berlin. Berlin isn't the most seasoned because as soon as he's goaded or he's pushed, he loses his temper. He even did it with the little vest and Terminator scene with that hostage. So all of this was reliant and dependent on their dolphin opening that door, except that's gone to shit. And it's gone to shit because of 2 reasons. It's gone bad because I don't think he would have done it, and even if at some point you got to apply the right pressure and he had have done it, whatever, that got took out the equation because of Berlin's losing it. And that pressure wave, I don't even know if Bogotá is going to have even survived the impact from that underwater, or whether it could have burst his tank, or I have no idea. As he said, it's completely unpredictable. It's exciting, but it's unpredictable because we don't know what's actually going to happen. It can even damage what's inside. And they are like 45 seconds away from coming in. The scene with the professor saying that he needs more time, that he needs to perfect it, and her pointing out, Raquel, that yeah, you feel you need more time because this isn't your plan, this was your brother's, and you feel as though you need to make it your own. I don't think he's after making it his own. He's after taking what essentially is a very good plan, but where his brother is more, Berlin in particular is more, oh well, you know, such is life. If this happens, he's more led by his heart and his emotions rather than his critical thinking. And he's wanting to make sure that
every I's dotted, every T's crossed, and every backup plan's put in motion. Fantastic that they came up with the old 1940s radio system and to encrypt it, and even for speaking on the phones using our first generation mobile phones that were pre-digital, didn't have a GPS, didn't have anything that's on our phones now, and sticking two of them together in a box and having the guy just cycle around the city, just in effect using a go-between, making it a redirect for each phone call and then scrapping the phone. But unfortunately, all of this has come down to this one critical point, and we won't know till the next episode. So I hope you join me then, and we will find out whether that C4 has had the right explosive effect or not. So if you want to watch this episode, you can in Patreon on full length. All you have to do is check the link in the description. As always, I would appreciate it if you give the video a thumbs up, post your comments down below, and if you want to see what happens next, don't forget to hit the subscribe down here. We'll see you for episode 5 of Money Heist next. Take care, guys.